नमस्कार। आज आमे गोटे एमती टेक्नोलोजी कथा जानिबा जहा आम चारि पाखरे चुपचाप काम करुछि हेले आमे हुएत ताकू लक्ष्य करुने। एहार ना हेउछि वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव बा सरल भाषारे VFD। तेबे चलंतु देखिबा एहार भितरे की जादू लुचि रहिछि। अच्छा, केबे भाबिछंती गोटे इलेक्ट्रिक मोटर स्पीड को इच्छा अनुसारे केमिति कम बा बेशी करा जाय परिबो? सुनिबाकू बहुत साधारण लागुछि नहे कि? हेले ए साधारण प्रश्नर उत्तରରେ ही लुचि रहिछि पूरा VFD टेक्नोलोजीर रहस्य। देखंतु, पुरुणा मोटर गुडिकर काम थिला बहुत सीधा साधा। हुए तो पूरा स्पीड रे चलिबो, नहेले पूरा बंद होई जिवो, मझिरे किछि नाही। आउ एइथि पई भाबंतु तो कित्ते पावर नष्ट होथिबो। किंतु VFD आसीबा परे सबु बदली गला। एबे आम पाखरे अछि सठिक कंट्रोल, जेतिकी दरकार सेतिकी स्पीड। एहारा माने हेला काम भी भल हबो आउ बहुत पावर मध्य बंचिबो। तेबे ए VFD जिनिसोटा प्रकृतरे कोन? एहा हेउछि गोटे स्मार्ट बॉक्स, गोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहा मोटर को जाउथिबा बिजुलीर फ्रीक्वेंसी आउ वोल्टेज को बदलै दिए। आउ तापरे मोटर ठीक सेतिकी स्पीड रे घुरे जेतिकी हमकु दरकार। एहाकु अनेक समयरे इन्वर्टर किंबा AC ड्राइव बोली भी कुहा जाय। हौ, VFD केमिति काम करे सेटा बुझिबा पई आग आमकु बिजुलीर दुईटा मूल कथा जानिबाकू पड़िबो। बेसी समय लागिबनी, हेले एटा बुझिगले बाकी सबु पानी भली सहज लागिबो। प्रथमे आसिला डायरेक्ट करेंट बा DC। एहार नारु ही जणा पडुछि। एथिरे बिजुली डायरेक्ट माने सीधा गोटिए ही दिगरे जाए, केबे भी दिग बदलाएनी। ठीक गोटे नईर सुओ भली, जहा सबु बेले समुद्र आड़कु ही बहुथाए। आउ जदि आमे एहाकु ग्राफ रे देखिबा, तेबे देखंतु एकदम सीधा लाइन, किछि भी परिवर्तन नहीं। एहार माने हेला एहार पावर पूरा पूरी स्थिर। द्वितीयटी हेला अल्टरनेटिंग करंट माने AC। एठी कहानी पूरा उल्टा। अल्टरनेट माने एठी बिजुली तार दिग बारंबार बदलाउ थाए, थरे आगकू थरे पछकू, थरे आगकू थरे पछकू। आम घरर प्लग पॉइंट रे जो करंट आसे सेटा होछि एही AC। आउ एहार ग्राफ देखंतु एकदम समुद्रर ढेउ भली, उपरकू तळकू। एहाकू ही साइन वेव कुहा जाय। एई ढेउ देखाउछि जे पावर केमिति क्रमागत भावे बदलुछि। अच्छा, आम घर पई तो सिंगल फेज AC ठीक अछि, किंतु बड़ बड़ फैक्ट्रीर मोटर पई सेमानंकु तो बहुत बेसी पावर दरकार, सेथि पई सेठी व्यवहार हुई 3 फेज AC। भाबि नियंतु एथिरे गोटे नुहे बरं तीनिटा AC ढेउ एका संगरे काम करंती, फलरे मिले बहुत बेशी आउ स्थिर पावर। आउ आम VFD को इनपुट भाबरे एही 3 फेज AC ही दिया जाए। बेसिक्स तो जानिगले, एबे आसंतु प्रकृत मजा आरंभ करिबा। चालंतु सीधा VFD बॉक्स भीतर को जिबा और देखिबा सी 3 फेज AC करंट सह कोन कोन होउछि। ए यात्रा बहुत मजादार हेबाकू जाउछि। ए पूरा यात्रा रे मुख्यतः तीनिटा स्टॉप अछि। स्टेप 1 रेक्टिफायर, जे AC को DC कर देबो। स्टेप 2 फिल्टर, जिसे DC को पूरा सफा करि देबो। आउ फाइनल स्टेप इन्वर्टर, जे से सफा DC रु गोटे एकदम नुआ कंट्रोल होई परुथिबा AC तियारी करिबो। तेबे चालंतु प्रथम स्टेज को जिबा। एहार ना हेउछि रेक्टिफायर। आम 3 फेज AC पावर एठी प्रथमे एंट्री करे। ए रेक्टिफायर भितरे 6टा डायोड लागि थाए। डायोड को आपण बिजुली पाई वन वे ट्रैफिक गेट बोली भाबी पारंती। माने करंट खाली आगो को जाई परिबो, किंतु पछकु फेरी परिबोनी। तेणु जेउ AC आगो पछकु हेउथिला ताकू एही गेट गुडी को बाध्य करंती खाली गुटे दिगरे जीवा पाई। फलरे आमको DC मिली जाए। हेले एटा टिके खदड़ा आउ अस्थिर DC। आउ रेक्टिफायरु बाहरिबा परे करंटर ग्राफ देखंतु। एटा एकदम गोटे खराब रास्ता भली उठा पका हेउछि। हां, एबे तो एहा गोटे दिगरे जाउछि, माने DC होई जाइछि, किंतु एथे अस्थिल पावर आमे सीधा मोटर को देई परिबनी। तेणु एहाकू सफा करिबाकू पड़िबो। तबे एई उठा पका DC को समतल करिबा पई आमे जिबा द्वितीय स्टेज को। एहार ना हेउछि फिल्टर। एहार काम हला सेई खदड़ा DC को फिल्टर करी पूरा स्मूथ करि दबा। आउ ए काम करे किए? कैपेसिटर। कैपेसिटर को गोटे छोटो पानी टांकी भले भाबंतु। जेतेबेले वोल्टेज रो ढेउ उपरकू उठे, एहा सेई अधिका पावर को निज भितरे जमा करि दिए। आउ जेतेबेले वोल्टेज तळकू खसे, सेतेबेले सेही जमा होइतबा पावर को छाड़ी दिए। एमती करी से सही उठा पुका को पूरा समतल कर दिए।
आउ फिल्टर बाहरिला परे देखंतु एकदम सीधा समतल डीसी लाइन कौनसी भी उठा पखा नहीं। एही शुद्ध स्थिर डीसी पावर एबे प्रस्तुत आम यात्रार शीर्ष आउ सबुठु गुरुत्वपूर्ण पर्याय पाई। एबे आसंतु भेतिबा VFD रो मास्टरमाइंड को। एहार ना हेउछि इन्वर्टर। ଏହା ଏତେ ଚାଲାକ ଯେ ସେହି ସମତଳ ସ୍ଥିର ଡିସିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ନୂଆ ଏସି ତରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିପାରେ। ତେବେ ଇନ୍ଭର୍ଟର କ'ଣ କରେ? ଭାବନ୍ତୁ, ଏହା ଜଣେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତଗତିର କାରିଗର। ଏହା ସେହି ସ୍ଥିର ଡିସି ଲାଇନକୁ ନେଇ ସେକେଣ୍ଡକୁ ହଜାର ହଜାର ଥର କାଟେ ଆଉ ଯୋଡ଼େ। ମାନେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଯେ ମୋଟରକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଏସି ଢେଉ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଗାକାର ଢେଉ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ସାଇନ୍ ୱେଭ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନ୍ ଅଫ୍ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୁଏ ଯେ ମୋଟର ବିଚାରା ଧୋକା ଖାଇଯାଏ। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୁଥ୍ ଏସି ପାୱାର ମିଳୁଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଭାଷାରେ ଏ ଯୋଉ ଚାଲାକ ସ୍ୱିଚିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଗୋଟେ ଖାସ୍ ନାଁ ଅଛି। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ପଲ୍ସ ୱିଡ୍ଥ ମଡ୍ୟୁଲେସନ୍ ବା ସର୍ଟକଟ୍ରେ PWM। ଇ କାମ କରନ୍ତି କିଛି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍, ଯାହାକୁ IGBT କହନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ। ପଲ୍ସର ଚଉଡ଼ା ମାନେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ୱିଚ୍ ଅନ୍ ରହୁଛି ତାହା ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଆଉ ପଲ୍ସର ସ୍ପିଡ୍ ମାନେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏହି ଅନ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି ତାହା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବା ମାନେ ମୋଟରର ସ୍ପିଡ୍ ବି ଆମ ହାତକୁ ଆସିଗଲା। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ତ ଯାଦୁ। ତେବେ ପୂରା କାହାଣୀଟା ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା ଆଉ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିନେବା। ବାହାରୁ ଆସିଲା 3 ଫେଜ୍ ଏସି, ରେକ୍ଟିଫାୟର ତାକୁ କଲା ଖଦଡ଼ା ଡିସି, ଫିଲ୍ଟର ତାକୁ କଲା ସ୍ମୁଥ୍ ଡିସି, ଆଉ ଇନ୍ଭର୍ଟର ସେଇ ଡିସିରୁ ତିଆରି କଲା ଆମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ନୂଆ ଏସି, ଯାହା ମୋଟରକୁ ଠିକ୍ ସେତିକି ସ୍ପିଡ୍ ଦେଲା ଯେତିକି ଆମକୁ ଦରକାର ଥିଲା। ସିମ୍ପଲ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ କରିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ। ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପମ୍ପକୁ ଯଦି ଅଧା ପାଣି ଉଠେଇବାର ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ପୂରା ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚଳେଇବା କ'ଣ ଦରକାର? VFD ଠିକ୍ ସେଇଠି କାମରେ ଆସେ। ଏହା ମୋଟରର ସ୍ପିଡ୍ କମେଇ ଦିଏ। ଫଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ମୋଟର ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ଯେ ବିଜୁଳି ବଞ୍ଚେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲିଫ୍ଟରେ ଯିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ଲିଫ୍ଟଟା କେତେ ସ୍ମୁଥ୍ରେ ଚାଲୁଛି ଆଉ ରହୁଛି ବିନା କୌଣସି ଝଟକାରେ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାବିବେ ହୁଏତ ସେ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ପଛରେ ଏମିତି ଗୋଟେ VFD ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, କେବଳ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନେ।